राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। अवपात प्रभाव में राज्य में जारी रही प्रबल वर्षा। उत्तर पश्चिम संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर केन्द्रीभूत होइछे। यह काली पुरी निकट उपकूल अतिक्रम करिछे। प्रभाव में सारा राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रोचे। एथिपाई मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर आदि जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाइछे। समुद्र अशांत रही 22 तारिख जाए मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जीवा बारण कर। समुद्र तटवर्ती अंचल में पवनर बेग प्राय 50 किलोमीटर रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे उत्तर ओडिशा रे वर्षार परिमाण अपेक्षाकृत कम रही पारे। प्रबल वर्षा जोगु कृत्रिम बन्या स्थिति सृष्टि होइथिबा अंचल उपरे नजर रखिबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दैछन्ती एसआरसी। विशेषकर मालकानगिरी अंचल में रास्ता बुड़ी यातायात प्रभावित होइथिबारु सेठारे पुलिस टीम सजग रही परिस्थिति उपरे नजर रखिबाकू कुहाଯାଇଛି। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। कोविड नुआ भेरिएंट KP.3। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। जदियो कोविड-19 को नहीं लोकंक मन में प्राय भय शेष हो जाइछि, तथापि एही जीवाणु विपर्जय घटाउछन्ते। आजिकाली जापान रे कोविड KB.3 रो नूतन प्रकार लोकंक जीवन प्रति विपद पलटिछि। केवल जापान रे नुहे अमेरिका रे मध्य कोरोना भेरिएंट FLIRT मामला रे वृद्धि घटिथिला। एपर्यंत जापान रो लोकंकु संक्रमित करुथुवा प्रकार हेउछि KP.3 जहा अत्यधिक संक्रामक अटे। एही कारणରୁ सेठारे थिबा अनेक डाक्तरखाना रे सज्जापूर्ण होइगला एवं एक नुआ तरंगर भय बढ़िगला। एही प्रकार सही लोकमानकु संक्रमित करुछि जेउ माने कोविड टीका नैछन्ति। KP भेरिएंट 3 रो लक्षण गुड़िक पूर्व प्रकार गुड़िक सहित समान। एथिमध्यरे उच्च ज्वर, गला जंत्रणा, मुंडबिंधा, अत्यधिक थका, गंध एवं स्वाद नष्ट इत्यादि रहुछि। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल पिला को दिया तिथि भोजन। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। पीएम पोषण योजना अधीन रे स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो तिथि भोजन। 100 दिन भितर थरे मिलिबो एही तिथि भोजन। राज्यर प्रतिष्ठा दिवस किंबा अन्य कोनोसी जातीय किंबा राज्य स्तरीय कार्यक्रम दिन एहाको पालन करा जाई परिबो। जे कोनोसी व्यक्ति किंबा अनुष्ठान चाहिए पिलांकु एही भोजन खुआई परिबे। स्वतंत्र दिन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम दिन किंबा अन्य कोनोसी जातीय दिन रे एही कार्य करि परिबे। राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को एने चिठी लिखिसंती पीएम पोषण नोडाल ऑफिसर रघुराम आयर कहते जे आसंता 28 तारिख दिन ए बाबद रे संपूर्ण एक बैठक बसिबो। स्कूल मानकर किभली याको कार्यकारी कराजिबो से ऊपर मध्ये आलोचना कराजिबो। प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्र छात्री पई 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन एवं षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पिलांक पई 750 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन थिबा खाद्य प्रदान कराजिबो। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। एही मानको काटी जीव राशन कार्ड लागू होला नुआ नियम। तो चलो देखना संपूर्ण नियम विषय रे। राशन कार्ड धारक तुरंत किसी जरूरी काम कराई नेबाकू पड़िबो, जहा फल रे आपण पूर्व भली मागणा राशन पाई परिबे। राशन कार्ड धारक तुरंत ई-केवाईसी करबाकू पड़िबो, जहा कि जून 21 तारिख रु आरंभ होई सारिछे। राशन कार्ड रे पंजीकृत समस्त सदस्यक पई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक करा जाइछे, जहा फल रे अयोग्य हिताधिकारी को चिन्हट करा जिवो एवं सेमानको बाद दिया जिवो। समस्त राशन कार्ड धारीक पई ई-केवाईसी कार्य करने बर्तमान बाध्यतामूलक कर दिया जाइछे। जदि ई-केवाईसी करा न जाए तेबे राशन कार्ड रु ना काटी दिया जिवो। हिताधिकारी मानकु एथिप्रति ध्यान देवा सहित तुरंत ई-केवाईसी कराई नेबाकू परामर्श दैछन्ती सरकार। या सहित राशन मध्ये उपलब्ध हेबो नाही। राशन कार्ड रे थिबा समस्त सदस्यक ई-केवाईसी बाध्यतामूलक थिबारु एबळी घोषणा करा जाइछे। परिवार जति जणे भी सदस्य अछन्ती सेमानक ई-केवाईसी कराई नेबाकू सरकारक पक्षरु जारी गाइडलाइन रे कुहा जाइछे। जदि राशन कार्ड धारक एवं एथिरे उल्लेख कर समस्त ना यथा प्रत्येक सदस्य निर्दिष्ट समय मध्य ई-केवाईसी करिनथांती तेबे सेमाने मागणा चाउल किंबा गहम पाई परिबे नाही। राशन कार्ड ई-केवाईसी करिया समय रे ना जोड़िबा किंबा ना काटिबा, तथ्य संशोधन करिबा भली कार्य करिहबो। फल राशन मिलिबा समय रे कोनोसी समस्या आउ रहिबो नाही। आउ ई-केवाईसी कराया मध्य कष्टसाध्य काम नुहे। निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई खूब सहजरे एहा कराई परिबे। तो चलो देखना परवर्ती अपडेट कौन रही। बेकार युवगोष्ठी को प्रति मास मिल भत्ता 5000 टंका देवे सरकार। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। बेकार युवगोष्ठी को सहायता जोगाइबा आरंभ कर सरकार। ग्रेजुएशन और स्नातक हासिल कर बेकारी को मासक 5000 टंका जोगाई दिज्व। से भली पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर कर बेकारी को मासक 7500 टंका जोगाई देवा घोषणा कर। वर्तमान समस्त शिक्षित व अयोग्य आशायी को नियुक्ति जोगाइबारे असमर्थ अच्छा सरकार। एणु एबे एही वर्गर युवगोष्ठी को बेकारी भत्ता जोगाई देवा घोषणा कर सरकार। तेबे एही योजनार लाभ उठाइबाकू हेले किछि निर्दिष्ट प्रक्रिया रही। एथमे प्रथमे नियुक्ति पंजीकरण कार्यालय रे निजको पंजीकृत कराइबाकू पड़िबो।
देशରେ बेरोजगारଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେଜରିୱାଲ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ ସରକାର। ତ ଏହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ନିୟମ, କେମିତି ଉପଭୋକ୍ତା ସହଜରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ପୂରଣ ହେବ 741ଟି ପଦବୀ, ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, କୁକ୍, MTS ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋଟ ପଦବୀ ରହିଛି 741ଟି। ବିସ୍ତୃତି ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। 10ମ ପାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ITI, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫିଲ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଜରୁରୀ। କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ, OBC ଓ EWS ପ୍ରାର୍ଥୀ 295 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ 35,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,12,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦରମା ରହିଛି। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ପଛ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ।